Estamos. Okay. Bueno, para que conozcan un poquito, por lo menos en esas imágenes, la vida de las familias ahí en Tucumán. Dios nos ha desafiado grandemente a vivir una vida de fe. God has encouraged us greatly to live a life of faith. Cada vez que tengo la oportunidad, es el tema que me gusta hablar. And anytime I have an opportunity, this is a theme that I love to speak on. Porque vivir una vida de fe es un desafío muy grande. Because to live a life of faith is a great challenge. Es una decisión que hemos tomado como familia en diversas cosas que nos han servido para crecer. This is a decision that has helped us in various situations that's actually helped us grow in our faith. Y hemos sido bendecidos grandemente por haber tomado esta decisión. And so we've been very blessed to have made that decision. Uno de los pasajes preferidos que tengo es Hebreos capítulo 11. And one of the passages I love speaking on is in Hebrews 11. Donde tenés una galería de hombres y mujeres where you see a gallery of men and women que tomaron la decisión de entregarlo todo, who have made the decision to commit their lives para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. To fulfill the purpose of God in their own lives. Vas mirando la vida de uno y cada uno de ellos. You're going to see, you would see each person in there. Y la verdad que te humilla. And you would notice it would humble you. Porque cuando uno hace un análisis de uno mismo, because when you make an analysis of yourself, y evalúa su propia fe, and you evaluate your own faith, te das cuenta de que es tan grande lo que vivieron otros. You realize how great it was that other men have lived. Y te sentís tan pequeño. And you feel so small. Pero por algo está escrito. But it's written here. Para desafiar nuestro corazón, to challenge our own hearts, a que si decidimos vivir por la fe, that we would live by faith, se puede. That we could. Y sobre todas las cosas, ver a un Dios grande, and above all things, that we would see a great God, obrando maravillosamente en nuestras vidas. Working wonderfully in our own lives. El pasaje que me gustaría compartir está ahí en Hebreos capítulo 11. And so the passage that we're going to be focusing on today is in Hebrews 11. Vamos a leer desde el versículo 23 al 28. We're going to look through y vamos a hablar específicamente de un hombre de fe. We're going to look through verses 23 to 28, and we're going to focus specifically on one person's life. Ese hombre es Moisés. And that person is Moses. Así que Hebreos 11, 23 al 28. Hebrews 11, starting at verse 23. By faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents, because they saw that the child was beautiful, and they were not afraid of the king's edict. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. By faith he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. By faith he kept the Passover and sprinkled the blood, so that the destroyer of the firstborn might not touch them. Bien, si tú te fijas, comienza este pasaje de Hebreos 11. If you notice that at the very beginning of this chapter in Hebrews 11, en el versículo 1, in verse 1, dando una descripción interesante. It gives a very interesting description. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. It says there, faith is the assurance of things hoped for, the convictions of things not seen. Esto no es una definición de lo que es fe. This is not a definition of faith. Es más bien una descripción de un aspecto de la fe salvadora. It's an aspect or a description of our faith. It's more of an aspect of it. Es un concepto que va a ayudar a la vida de todo aquel que cree. It's a concept that will actually help us learn how to grow in our faith. A desarrollar su vida en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. To focus our lives in the growth that God has called us to. Abrazando esa fe. Embracing that kind of faith. Para poder desarrollar todo ese potencial. That we could commit that understanding, que cada that uno potential tenemos. That each one of us would have. Y cuando vos mirás la vida de Moisés, and so when you look at the life of Moses, y lees ahí en el libro de Éxodo la historia de él, and you read his story in Exodus, puedes ver a un hombre que fue usado en una forma
maravillosa en una forma única. You might think that his life was used in a very wonderful way, but in a very unique way. Pero debemos recordar que ese hombre un día nació como un niño, como cualquiera de nosotros hemos nacido, ¿verdad? You have to remember that he was born just like we were as a baby. Si miramos en el versículo 23, if we look in verse 23, back in Hebreos Hebrews 11, dice, por la fe Moisés cuando nació, because it says there, by faith Moses, when fue he was escondido born, por sus padres por 3 meses, he was hidden for 3 months by his porque le parents, vieron niño hermoso because they saw that the child was y no beautiful. temieron el decreto del rey. Recordemos que Faraón dio un decreto. Remember, and it says there, they were not afraid of the king's edict. That is what Pharaoh did. He gave a command. ¿Recuerdan la historia? You remember the story? Los niños que nacieron, los niños hebreos que nacían, había decretado que esos niños tenían que morir. There was that edict that Pharaoh, if you were born by a Hebrew slave, you would have to be killed. Y Moisés estaba entre ellos. And Moses was within that group. Y sus padres tomaron una decisión. His parents made a decision. En esa decisión lo enviaron en una arquilla. And so that decision was they put him in this basket hacia la hija de Faraón. And to become Pharaoh's daughter's son. Y en este aspecto de la vida de fe de Moisés, and so in that aspect of Moses' faith, el primer punto que quería hablar, the first point that I want to put forward to you, que vemos no tan solo en la vida de Moisés, sino la vida de sus padres, is that the focus shouldn't be directly or solely on Moses, but on the faith of his parents. Que ellos eran una familia de fe, because they were a family of faith, que reprodujeron un hijo en la fe. That reproduce a son in the faith. Ahora es interesante, en Éxodo 6:20 nos da en el relato los nombres de los padres de Moisés. ¿Alguno conoce los nombres de los padres de Moisés? Bueno, está en Éxodo 6:20. Déjame explicar. So ¿Sí? The first point here is a faith that reproduces sons or children in the faith, from verse 23. And so what he's mentioning is that back in Exodus chapter 6, specifically in verse 20, maybe some of you guys know who his parents are or what their names were. Ahí están. But there it says Amram y Jochebed and Jochebed. Esos fueron los padres. Those were Moses' parents. Y es interesante solamente por un concepto. And it's very interesting, but just for this concept here. Padres que vivieron una vida de fe, parents who live a life of faith, reprodujeron esa fe en la vida de Moisés. They reproduce that kind of faith in the life of Moses. ¿Por qué lo digo? Why do I say that? Recordad que a Moisés lo pusieron en un canastillo. Remember, they put Moses as a baby in this small basket. Lo empujaron hacia donde está la hija de Faraón. They pushed him in the direction of Pharaoh's daughter. Y en un momento en la historia, esa hija de Faraón and in that story, that was Pharaoh's daughter. Lo vio al niño, lo tomó para criarlo. She took him and she was going to raise him. Pero pidió una mujer de las hebreas, but she asked for a woman amongst the Hebrews que se encargue de criarlo. That would be responsible for taking care of him and raising him. Y oh casualidad. And coincidentally, fue la madre de Moisés, that was actually Moses' la que mom, fue elegida para criar a Moisés. That was chosen to raise him. ¿Casualidad? Is that by coincidence? ¿Existe la casualidad para Dios? Does that exist for God? No, Dios tiene propósitos. No, God has a purpose. Y Dios tiene el control de todas las cosas. And he's in control. Yo me imagino una madre desprendiéndose de la vida de sus hijos. Can you imagine being the kind Imagínate of parent who would tu leave hijo your child? Que me digas ahora, mira, Tomás, llévatelo a Tucumán. ¿Harías eso? Would you be willing to give your son or daughter to me and say, take them to Tucumán? Nuestro hijo se casó hace poco, así que el nido está vacío. Okay. Nuestro hijo se casó hace poco y el nido está vacío. Oh, okay. So, I mean, our son just got married, so his room is empty. Así que nos harían un bien. That'd be great for us. Ahora,
Imagínate, esa madre y el dolor, pero sin embargo Dios moviendo todas las cosas para que ella críe a Moisés. So imagine the mother having that kind of pain, but then seeing God guide everything that took place after. Ahora, ¿qué clase de madre habrá sido Jocabed? And so what kind of a mom was Jochebed? ¿Le habrá enseñado todas las costumbres judías? She probably learned all the Jewish customs. ¿Le habrá enseñado a amar a ese pueblo que estaba siendo esclavo? She probably, grew up loving the people that were enslaved. ¿Le habrá enseñado los valores y las verdades y los principios de Dios para su vida? And she probably taught this to Moses to learn that. Para que Moisés no aprenda a amar ese sistema del diablo que era para ese momento y para ese tiempo. And so that Moses would grow up not loving the kind of system that was brought by the devil to bring that about. Lo que era Egipto. Which was in Egypt. Ahora, qué interesante, porque cuando uno mira padres piadosos, because when you look at faithful husbands or formando la vida de un hijo en la fe, forming the child or raising a child in the faith, uno puede mirar la vida de padres que aman a Dios hoy en la actualidad. You can see the lives of godly fathers today que luchan that struggle por establecer la vida de la familia en el plan y en el propósito de Dios to establish and guide their family to be living in the will of God. Y procurar evitar que sus hijos se formen según el sistema de este mundo, ¿no? To raise them to live in appreciation or in the system of the world. Ahí la palabra de Dios nos enseña que había sido escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. And so, it mentions here back in Hebrews 11 that, when Moses was born, he was hidden for 3 months. Ya sé que para todo padre sus hijos son hermosos. We know that, every parent would view their children as beautiful. Para Norma todavía Josué es su bebé. For Norma, she still sees her son Josué as a baby. Bebé con barba. A baby with a beard. Pero bueno, esa es la óptica de un padre. But that's the perspective or the view of a parent. Pero acá miramos que la hermosura de la vida de Moisés iba mucho más allá de lo físico. But what it mentions here about the beauty of Moses, it's more than just the physical appearance. Porque esos valores que sus padres influenciaron e inculcaron en su vida, because the kind of values that they tried to educate Moses in, lo vemos en la historia. We see in the story. Por las decisiones que Moisés va a tomar. Because we see that in the decisions that Moses will later make. Porque no es tan solo una fe que reproduce hijos en la fe, because this is not just a faith that reproduces children in the faith, sino una fe que renuncia a todo placer en esta vida. But our second point for today is a faith that renounces pleasures. Porque fíjate en el versículo 24. Let's look back at verse 24. Porque continúa hablando de la fe de Moisés. It still talks about the faith of Moses. Por la fe Moisés dice, by faith, hecho Moses, ya grande. When he was grown up. ¿Qué dice? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. And so it says there, he refused to be called son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God. Y me encanta esa frase cuando habla de rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. I love that phrase where it says he has refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Renunció a cualquier estímulo en la vida que exalte el ego. Exalte. El ego. Egoísmo, egocentrismo. Because they were rejecting what would actually be more, it would bring up egoism in your life. Porque vos imaginate, because imagine ¿dónde está siendo criado Moisés? Where is Moses being raised? Él está padeciendo con el pueblo dentro del pueblo. Is he living within just the small neighborhood? No. Él está viviendo en el palacio siendo hijo de la hija de Faraón. He was raised in the palace of where
Pharaoh's daughter was raising him. Así es como lo conocían todos. And so that's how everybody knew him. That was his El hijo de la hija de Faraón. He's the son of the daughter of Pharaoh. ¿Se entiende? You understand? Ahora, vos imagínate el hijo de la hija de Faraón. Yo no sé quién sabrá ser la persona adinerada de esta época. Adinerada. La persona que tiene mucho dinero en este lugar, en esta época, digamos, acá en San Diego. So I want to know what the modern day equivalent of that would be in San Diego. Imagínate, algo parecido. Someone like that. Como hijo de la hija del gobernador o del presidente. Son of the daughter of, I don't know, maybe the governor or the president. ¿Qué tipo de recursos tendría? What kind of resources would they have? Yo creo que todo. I would think everything, no? Bueno, Moisés los tenía, ¿sí o no? Well, Moses had that, right? No sé si habrá tenido un Smart TV. I don't know if he had a smart TV or... No sé. O algún camello. Or maybe a camel. Con joroba reclinable. That you'd be able to recline in. Recline the humpback. Tenía espejo en las orejas. Have, side view mirrors. No lo sé. I don't know. Era el loco, digamos, del barrio, que andaba todo con la música ahí. Maybe it's like there'd be music, and everywhere he'd go, there'd be music appearing. No sé. Bueno, quizás en su adolescencia, en su juventud, habrá vivido algo por el estilo. Pero llegó un momento en la vida de Moisés donde, hecho ya grande, maybe that was his life growing up, but there was a time where he ended up growing up. Él tomó una decisión. He made a decision. No quiero nada de esto. I don't want to have anything to do with that. Renunciar a los placeres. He refused. He rejected pleasures. Renunciar a la comodidad, al confort. He rejected conforming to this world. Eso no es fácil. That's not easy. ¿Verdad? Right? Moisés lo hizo. But Moses did it. Y lo hizo por la fe. But he did it by faith. Porque él tenía una identidad que sus propios padres influenciaron e inculcaron en su vida. He had an influence that was given to him, that he was educated and was raised with. Yo no nací en un hogar cristiano. For me, I didn't grow up in a Christian home. No sé lo que es recibir la influencia de padres cristianos. I don't know I didn't experience the kind of influence a Christian parent would have on me. Pero Dios me enseñó But God taught me a vivir una vida de fe to live a life of faith. A partir de que conocí a Cristo. Even though I hadn't known Christ. Y trabajar en la vida de mi hijo. And so to work in the life of my son. Enseñándole a vivir una vida de fe. To live a life of faith. Una vida confiando en Dios. A life of trusting God. Recuerdo cuando iba a dejar y renunciar al trabajo. I remember the time where I had to resign from my secular job. Fue en el año 2004. That was back in 2004. Tenía un trabajo estable. It was a stable job. Dentro de todo un buen pasar, como decimos vulgarmente. We say, it was a good time. Y podía darle las cosas que mi hijo necesitaba. I could give him some of the things that my son wanted. Para ese entonces Josu tenía 6 años. But around that time, Josué was about 6 years old. Y yo decido, junto con la familia, and so I decided, together with our family, dejar el trabajo secular. To leave that secular job. Cuando en la iglesia no éramos mucho más de 10 personas. When the church was only as big as 10 people. Y todos eran más pobres que las lauchas. And they're as poor or even poorer than the poorest. Ratita chiquita. Más pobres que las ratitas. Oh, they were poorer than the rats. No tenía... nadie nos había dicho de que nos iban a apoyar económicamente. No one had a way of supporting us economically or financially. Era una decisión de fe. That was a decision of faith. Yo aún recuerdo ese tiempo que iba a tomar esa decisión. Conversábamos con Norma. I would talk with Norma. Norma es una mujer muy efusiva, muy de que cada vez que hay que tomar una decisión en el propósito de Dios. And so Norma's the kind of person where every time we need to make a decision about following the purposes of God, ella le dice, ¡ay, sí! She's like, yeah.
Yo no soy tan así. That's not how I am. Take it easy. Yeah, say, take it easy. Sí, vamos despacio. Y en un momento estábamos hablando de tomar la decisión de renunciar al trabajo. And so we were talking about that decision that I was going to make to leave my secular job. Y le preguntábamos a Josué cuando era chico And so I asked Josué at that very qué young pensaba age, él. what did you think? What do you think? Él estaba tomando sopa He was eating soup, con los ojos grandes así. but with big eyes. Solamente escuchaba. He was only listening. Y en un momento le digo, Josué, And so in a moment I told him, Josu, ¿qué pensás de la decisión que el papá deje el trabajo? what do you think about this decision for me to leave my job? Y él me dijo, no. And he said, no. ¿Qué pasó? But what happened? Why? ¿Por qué? Le digo. Why would you say that? Porque yo voy a tener hambre. Because then I'm going to be hungry. Me mató. That killed me. Y le dije, y me di cuenta de algo. No le había enseñado correctamente a mi hijo. And so I realized something. I wasn't teaching him correctly. Porque me acuerdo cuando le enseñaba de responsabilidades. This is when I was telling him around the time about responsibilities. Una de las cosas que yo le había dicho. One of the things that I told him. Que si el papá no trabaja. Is that if dad doesn't work. No vamos a tener para comer. We're not going to have enough to eat. Y no me di cuenta de enseñarle. And I didn't realize that in teaching him that. Que Dios es el proveedor de todo. That I had to remember that God actually is the provider of everything. Y empecé a trabajar en su vida. And so I began working in his life. Y mostrarle que vivir por fe. To live by faith es la mejor decisión. Is the best decision you can make. Y que Dios iba a encargar de nosotros. And that God will take care of everything. Y que no nos iba a dejar faltar nada. And he's not going to leave us without all that we need. Así que cuando renuncié al trabajo, and so when I left my job, fue un tiempo y un proceso difícil. There was a very difficult time for us. Hubo momentos duros. It was very hard for us. Había momentos donde no teníamos ni siquiera un pan. There were times where we didn't even have enough to buy bread. Ni 5 centavos en el bolsillo. Or even 5 cents in our pockets. That's what he did. Estábamos así. That's how we were. Pero Dios en su fidelidad. But God in His faithfulness proveía. Provided. De formas milagrosas. And so it's like miraculous ways. Porque el Dios grande que decidimos servir. Because this great God chose to serve us in this way. De sustentar nuestra vida. How to sustain us. Veo Moisés y veo un hombre que renuncia a los lujos, al placer. I see a man, Moses, rejecting all the pleasures of this world. Por estar con el pueblo de Dios. To be with the people of God. Eso parece una locura, ¿no? That seems crazy, no? Se le habrán saltado algunos tornillos a It's like Moisés. as if there's some screws loose in his head. El día que le dije a mi madre the day I told my mom que iba a dejar el trabajo, that I was leaving my job, me miró duro she looked at me really y me intently. Dijo, estás loco. She said, you're crazy. Vas a matar de hambre a tu familia. You're going to kill your family out of hunger. Ya dije, mi madre no era cristiana. And you can tell my mom was not a Christian. Aún compañeros de la iglesia or even some members at our church me decían, no cometas esa locura. They said, don't make that crazy decision. Pero vi la fidelidad de Dios. But I've seen the faithfulness of God. De una manera maravillosa. In a very miraculous, in a very wonderful way. Mateo 16. Let's go to Matthew 16. Versículo 24 y 25 dice, verses 24 to 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. It says there, and Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. No es fácil tomar la cruz y seguir al Señor. It is not easy to take up your cross and follow Him. Porque habla de renuncia. Because this talks about el negarse a uno mismo es renunciar. To reject yourself, that is what es renunciar a lo que yo quiero. To renounce what I want. Por hacer lo que él quiere. To do what He wants. Bueno, esto es Moisés, ¿no? And that's Moses' life, right? No tan solo una vida
una familia que reprodujo hijos en la fe, sino una fe que renuncia a los placeres. Tercero, una fe que reconoce valioso lo espiritual. So our faith should be Volvemos not ahí a only Hebreos the kind, 11. it should be the kind of faith that not only reproduces children in the faith, a faith that renounces pleasure, but also thirdly, a faith that recognizes the value of the spiritual. Fíjate el versículo 25. You see this in towards the end of verse 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, Choosing rather to be mistreated with the people of God que gozar de los deleites temporales del pecado, than to enjoy the fleeting pleasures of sin. teniendo por mayores riquezas He considered the reproach of el Christ vituperio de Cristo greater wealth que los tesoros de los egipcios, than the treasures of porque Egypt, tenía puesta la mirada en el galardón. because he was looking to the reward. Ahora, cuando uno va a renunciar, tiene que haber algo que te motive. And so when someone is going to reject something, there Si should vas be a a motive behind renunciar it. a esta vida y a este mundo, He's going to reject the pleasures of this world es porque la obra espiritual que Dios está haciendo en tu corazón and the reason being because of the spiritual life that is growing within him. va a prevalecer. It will prevail. Y en este caso vos lo ves a Moisés porque está diciendo que él escogió ser maltratado. And this is something that Moses chose to do, even though knowing he was going to be mistreated. A ver, ¿a quién le gusta pasarla mal? Who would enjoy having a bad time? Anybody? Creo To que be no, mistreated. ¿no? I don't think so, right? Queremos pasarla de la mejor manera posible. We would prefer to have the most comfortable life possible. Que no nos falte por lo menos lo indispensable. That we wouldn't lose at least just what the bare essentials are. Queremos que nuestros hijos estén de la mejor manera, ¿es así o no? We would want our children to live the best lives possible, no? Luchamos por esas We would cosas. fight for that. Pero a veces nos equivocamos y nos confundimos. But sometimes we get a little confused Porque ponemos primero lo material, because we focus on the material, lo sentimental, the feelings or emotions, que lo espiritual. rather than the spiritual. A veces trabajar en nuestras vidas permitiendo que Dios haga una obra en nuestro corazón, eso no es fácil. To have God work in our lives is not very easy. Más si Dios te va a demandar cosas que te van a incomodar. And on top of that, God is going to demand certain things of our lives that are not going to be very comfortable. Pensar que por tomar decisiones de seguir a Cristo hasta podemos perder la amistad con personas o no. And sometimes, we're going to seek to follow Christ, and that we're going to end up losing friendships. Are we Podemos not? perder el amor de la familia. We might lose the ¿O no? love of our family, Pero es un precio que Dios demanda. but that's the price that God demands of us. Y es un precio que estamos dispuestos a pagar. And so, is that the kind of price we're willing to pay? Bueno, si Cristo es importante para mi vida, Well, in my life, Christ is very important in my life. lo voy a hacer. So I'm going to follow him. I'm going to do it. Y voy a estar dispuesto a todo. And I'm willing to put up with anything. Es lo que hizo Moisés. This is what Moses did. Dejó su lugar de confort, He left his life of comfort. dejó sus camellos He left his camels para estar con el pueblo y ser maltratado. to be with the people who were mistreated. Ahora, lo valioso de lo espiritual, el versículo 26 dice, teniendo por mayores riqueza el vituperio. And he says there, knowing the value of the spiritual, it mentions in verse 26, he considered that reproach of Christ greater wealth. Esa palabra vituperio está hablando de insultos, reproche, And that reproach desaprobación. that word reproach includes emphasis of insult. Es que no tengo que esperar que por hacer la voluntad de Dios todo el mundo me... ¡Qué bien, Jorgito! ¡Bravo! ¡Dale! ¡Meteles! Y las porras y... ¿Entiendes? See. It's not like I'm going to go follow Christ and the world's going to be like, hey, great job, you're doing so well. Pobre tipo. Perdón. No, al contrario. On the contrary, A veces por hacer la voluntad de Dios. Cuando compramos el lugar donde estamos, to follow the will of God. For donde está example, la iglesia, to buy our place where we're at right now as a church.
La gente del barrio nos insultaba. The people in our neighborhood insult us. Hacíamos actividades. We have activities. Y en horarios que no molestábamos. At times where it's not bothering anyone. Pero un poquito de o la música o una actividad de juego con los chicos. If we have some kind of activity or event, even with the children, era motivo para que nos tiren piedras al techo. Sometimes the people in the surrounding neighborhood, they'll actually throw stones at our church. Y a veces había que soportar todo eso. And we had to put up with that. Por amor de esas almas. For the love of the souls there. De los cuales algunos, even though some of them, hoy son parte de la vida de la iglesia. Were like that, but now they're a part of our church. Y es la gracia de Dios. And that's by the grace of God. Nos quedamos ahí soportando todo eso. Nos quedamos en el lugar soportando todo eso. We're there, we put up with it. Pero la aprobación no es del hombre, sino de Dios. And so the provision isn't coming from man, but from God. Eso es importante cuando uno reconoce valioso lo espiritual. And so it's very important to recognize the value of the spiritual. Es mayor riqueza lo que logremos en esta vida, en este mundo. There's great wealth here in the world. Es mayor que las riquezas que puedo conseguir en Cristo. But there's greater wealth to be found in Christ alone. Porque sé que en Cristo no voy a conseguir muchas cosas materiales en este mundo. Because in Christ I'm not going to find material riches. Pero sí muchas cosas espirituales. But many spiritual riches. Recuerda que el Señor Jesucristo le decía a los que le querían seguir. Remember what Christ said to those who wanted to follow him. Las zorras tienen guaridas. ¿Las qué? Las zorras tienen guaridas, tienen un lugar donde vivir. Las zorras son casa grande. Sí, son esos bichitos chiquitos con pelo en la cola. Como perritos chicos. Zorro. Zorras, ¿entienden? Foxes. Oh, okay. Foxes. Oh, no. Foxes would have. Tienen guaridas. Las aves de los cielos tienen nido. The animals would have a place. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. But the Son of Man would not have a place to rest his head. Cristo mismo. Christ himself. No tuvo una cama. He didn't have a bed. Y su demanda a veces es tan difícil. And so his life was pretty difficult. Pero es lo que pide a sus hijos. But that's what he asks of his children. ¿Dispuestos a qué? Que el valor espiritual esté sobre todo lo demás. That are inclined to view that the spiritual life is more important. Una fe que reproduce hijos en la fe. A faith that reproduces children in the faith. Una fe que renuncia a los placeres. A faith that renounces pleasures. Una fe que reconoce valioso lo espiritual. A faith that recognizes the value of the spiritual. Una fe que refleja en quién se sostuvo. And fourthly, a faith that reflects on who sustains you. Por la fe, dice el versículo 27. In verse 27 we see it. Dejó Egipto. By faith he left Egypt. No temiendo la ira del rey, not being afraid of the anger of the king, porque se sostuvo como viendo al invisible. For he endured as seeing him who is invisible. ¿Recuerdan que Moisés mató a un egipcio? Do you guys remember that Moses had killed an Egyptian? Lo vio que estaba maltratando a dos que eran del pueblo judío. He saw that this Egyptian was mistreating two Hebrew men. Fue, lo mató. He killed him. Cavó en la arena. He covered him up in sand. Lo tapó. And he covered him up entirely, and he left him. Luego fue y vio dos judíos peleando. And so he saw two other Hebrew men arguing with each other or fighting. Y fue a decirle, ustedes son hermanos, no deben pelearse. He said, guys, we're brothers, you shouldn't be fighting each other. Y uno le dijo, ¿qué me vas a matar igual que al egipcio? And so one of them asked, what are you going to do? You're going to kill me like you did that Egyptian? Se vio descubierto. And so he realized he was found out. Así que tuvo que huir. And so he had to escape. Porque el rey, because the Pharaoh, lo iba a matar. Would have killed him. Y se fue lejos. And so he went far away. A ver, el hombre de fe. So think about this. A man of faith es un hombre como cualquiera de nosotros. It can be like any one of us. Con sus luchas. With our struggles. Con sus errores. With our mistakes. Con sus pecados. With our sins. ¿Sí o no? Yes or no?
Sí, Moisés no era perfecto, Moses wasn't a perfect man, pero creía en el perfecto. but he believed in the perfect one. Sabía que frente a esa situación tenía que tomar una decisión. And so he realized in that moment that he needed to make a Y decision. aún huir de la presencia del rey So he had to run away from the presence of the Pharaoh. fue parte del plan de Dios. That was part of God's plan, Porque Dios iba a preparar a Moisés because God was going to prepare durante Moses 40 años for 40 years cuidando las ovejas to take care of Jethro's de su animals, suegro Jetro, right, of Jethro, his father-in-law. y ese fue su ministerio durante 40 años. And that was his ministry for 40 years. Pero Dios lo estaba preparando But God para was el llamado, preparing him to call him, porque él iba a regresar a Egipto. because he knew that he was going to return to Iba a Egypt. ser el instrumento de Dios para sacar a Egipto de And la esclavitud. he was going to be the instrument of who would bring about pueblo the freedom of the Hebrew Ahora, slaves. dice ahí la palabra de Dios que se sostuvo como viendo al invisible, And so it says there, back in verse como 27, viendo al que no se ve. that he would endure, seeing him who is invisible, someone who he couldn't see. No le vemos a nuestro Dios, We con can't see our nuestros ojos God. We físicos. can't see God with physical eyes, pero sí podemos verle But we a can Él see him. obrando en nuestras vidas. working in our lives. ¿Cuándo? When? Cuando experimentamos interiormente esa vida de fe When we experience internally y that te belief lleva a of faith. vivir esa vida apasionada por el propósito de Dios. And we should be living passionately for the purposes of God. Cuando Dios le llama a Moisés, When God called Moses, Moisés tuvo luchas. Moses had problems. He had Él no struggles. quería ir. He didn't want to go. Esperaba que Dios le diga, bueno, llévalo a Aarón, a tu hermano, que él sabe hablar mejor. He was asking, well, take Aaron because he's a better speaker than I am. Pero Dios le eligió a él. But God chose him. Es que a veces es tan difícil. Because, sometimes it's really difficult. Que Dios te invite a ser parte de su obra es difícil. When God invites you to be part of his work, it can be difficult. Durante un año luché en mi vida personal. In my own personal life, I was No struggling quería for a ser year. pastor. I didn't want to be a pastor. Y todos los meses, hermanos que hablaban conmigo, And months, animándome al pastorado. there were brothers telling me, you gotta become a pastor. Lo contaba un poquito anoche. I would tell them, I was telling some of the brothers and sisters last night here. Y cada vez que iban y me decían, dale, animate, pasaba un mes y ya no quería saber nada. They would give me some mate, but I didn't want to know anymore. El último día que iban a establecer la iglesia, The last day that we were about to form our church, entré en una pieza, en un cuartito, I went into a room. me saqué el saco, I took out colgué la corbata I took off the robe, y dije, my tie. no va más. No No sirvo more, para no esto. more. I'm not serving in this way. I can't. Entró uno de los pastores y me dijo, ¿qué te pasa, Jorge? And one of the pastors came in and asked me, what's going on, Jorge? Y yo le dije, no, creo que esta decisión es equivocada. And so I was telling him, I don't know if this is the right decision. Yo tenía un peso en mi corazón por la iglesia. I have this feeling in my heart for the people. Amaba la iglesia. I love the church. Estaba diciendo que no al propósito de Dios. It was like I was basically saying no to God's purpose. Hay dos cosas en la vida que dije que jamás iba a hacer. There were two things I said I would not do. I would never do. Una es ser pastor. First was be a pastor. La otra, vender empanadas. Second, to sell empanadas. Las dos cosas terminé haciendo. But I did both of those things. Ese pastor me dijo, probá 6 meses. But this pastor friend told me, well, try it out for 6 months. Pasaron 23 años. And so it's been 23 years, actually. Dios te llama. God is calling Dios you nos llama God is a calling vivir us una vida de fe, to live a life of faith. que no va a ser fácil. And it's not going to be easy. Muchos me preguntan, ¿alguna vez tuviste la tentación de dejar el pastorado? And I've been asked before, have you ever been tempted to just leave pastoral ministry? Y yo les contesto sinceramente, And I told them sincerely, sí, yes, todos los lunes. every Monday. Es una carga muy
dura a veces. This is a very huge weight that I've had to endure many times. Pero es el llamado de Dios. But this is the calling of God. Dios le llamó a Moisés. God called Moses. Lo puso en el lugar correcto. He put him in the right path. Conocía el peso de su corazón por el pueblo de Dios. He was given the heart for his people. El valor del pueblo de Dios. The value of the people of God. Y se mantuvo. And he stayed. En ese lugar hasta el fin. In that place, all the way through to the end. Porque reflejó al que le sostenía. Because he realized who was the one who was truly sustaining him. Hablar de Cristo. To talk of Christ. Hablar de fe. To talk of faith. Es fácil. It's easy. Cuando lo lees en la Biblia. When you read it in the Bible. Lo difícil es experimentarlo. But the difficult thing is to experience that. Vivir a Cristo to live for Christ es más que conocerlo. It's more than just knowing. Y por último, and lastly, una fe que responde en adoración. Versículo 28. A faith that responds in worship. Por la fe celebró la Pascua. By faith, in verse 28, by faith he kept the Passover. Y la aspersión de la sangre para que el que destruya a los primogénitos no les tocase. And sprinkled the blood so that the destroyer of the firstborn might not touch them. Hubo una última prueba de fe para el pueblo de Israel para sacarlos del cautiverio de Egipto. There was a last trial that the people of Israel needed to face. Ya habían pasado 9 plagas, ¿se acuerdan? There are 9 plagues. You guys remember this, yeah? Había una más. But there was one more. ¿Cuál era la última? What was the last one? La muerte de los primogénitos. The death of the firstborn. Ahora ellos tenían que tomar una decisión. Dios dijo que cada uno tenía que matar un cordero, degollarle, tomar la sangre, pintar postes, dinteles. And so this command that God gave was to take a lamb, kill it, spread its blood on the doorposts. Para que cuando pase el ángel de Jehová, so that when the angel of Jehovah would pass by, la muerte no entre en ese lugar. Death would not enter their home. Y fue una decisión de fe. And so that was a decision of faith. ¿Por qué? Why? A ver, Dios ¿acaso no tenía el poder para matar a todos los egipcios? Don't you think God would have had the power to just kill all the Egyptians? Y sacarlos con mano poderosa. And take them with his powerful hand? Pero Dios no va a hacer cosas sin probar la fe. But God is not going to do anything without testing our faith. Había una autoridad puesta por Dios que se llamaba Moisés. There was someone there who had that faith, and his name was Moses. Ellos tenían que obedecer a esa autoridad. They had to obey that authority. Que tenía que guiar la vida de esa inmensa congregación que iba a salir de Egipto al desierto. He had to guide this great people who were about to leave Egypt. Y le dijo, and he said, el ángel de Jehová va a pasar. The angel of death will. Van a morir todos aquellos all those who are going to die que no tomen el cordero, are the ones who do not take the lamb, tomen su sangre y pinten postes take the blood of the lamb and put it on the doorposts. ¿Y qué hizo el pueblo? And so what did the people of God do? Hizo lo que Moisés le dijo. They did what Moses told them. Obedecieron a la voz de Moisés. Did they obey just the voice of Moses? ¿O obedecieron a la voz de Dios? Or did they obey the voice of God? Moisés fue el instrumento. Moses was an instrument. Para transmitir la verdad, su verdad a través de él. To transmit the word of God to y them. Y todo ese pueblo tenía que creer. And so the people needed to believe him. Y aceptar el plan y el propósito de Dios. And accept the plan and purposes of God. Y es lo que hicieron. And so what did they do? Y la bendición del Señor les alcanzó. They did it. Porque el ángel de Jehová pasó y murieron los primogénitos que estaban en Egipto. And so what ended up happening was the angel of Jehovah went and killed the firstborn of those who didn't do that. A adorar a Dios. And so did they again? A adorar a Dios. Again. El pueblo de Israel. And so did the people of Israel praise God? Sí. Yeah. Qué maravilloso, porque uno puede ver que una decisión de fe es una decisión que muestra un corazón que adora a Dios. And it's wonderful to see one decision of faith can show the heart of someone who truly loves God.
Nuestras vidas son desafiadas constantemente Our lives are being challenged on a constant basis a tomar decisiones por fe, to make decisions by faith, a ajustar nuestras vidas al plan y al propósito de Dios, to adjust our lives to the plan and purposes of God, a poner siempre nuestro corazón en lo que Dios dice y hacer su voluntad, aunque nos cueste la vida. to put our hearts and guide and lead it directly towards following the purposes of God. ¿Estamos dispuestos a eso? Are we willing to do that? Es bueno hacer una evaluación personal. It's great to be able to evaluate our own faith. ¿Cómo está mi fe? How is my faith? Viste que cuando tenés algún problema de salud vas al médico y te haces un análisis You know when you go to see the doctor para ver to cómo check your están los health, valores. do they do an analysis of your faith? Bueno, les animo a hacer una Of your mirada adentro, And they see what is going on inside. hacer un autoanálisis And for us, we need to do a self-analysis y evalúa tu fe. and evaluate our faith. ¿Cómo estoy? How am I doing? ¿Cómo son mis valores? What are my values? ¿Tengo el colesterol alto o bajo? Do I have high cholesterol or not? Just kidding. La fe es algo que nos anima y nos desafía constantemente. Our faith is what will encourage us and Porque en encourage esta us. vida Because in this life, andamos por fe, we live by faith, no por vista. not by sight. Sirviendo a un Dios grande, Serving a great God, confiando en que Él tiene grandes propósitos trusting that He has a great purpose in our para lives, tu vida y para la mía, for your life and para mine, la vida de esta iglesia acá en San for the Diego, life of this church in San Diego, como la iglesia allá en Tucumán. just like the church in Tucumán. Siempre animo a mi iglesia allá en Tucumán diciéndoles, I always encourage the church in Tucumán, telling them, si solo venís para calentar una silla, if you only come in here to warm up your seat, nunca vas a aprender a vivir una vida de fe. you're never going to live a life of faith. Si venís para desafiar tu corazón, If you come with a the hope ser of challenging parte yourself de la obra de Dios, to be part of the work of God, para mostrar tu amor a Dios, to demonstrate your love for Him, mostrando tu amor a la vida de tus hermanos, demonstrate your love for the brothers and sisters. así se comienza una vida de fe. That's how faith will begin. Y te animo. And I encourage you. Eso ha sido para mi vida el ánimo de todos estos años. That's been such a great encouragement to me Que over mi these many fe years. no sea algo que sale de la boca para afuera. Okay. Que mi fe no sea algo que sale de los labios hacia afuera, sino que sea algo del My corazón. faith is not just a matter of words, but what is going on inside. Que el Señor nos ayude a crecer. May God help us to grow. Amén. Amen. Padre, gracias. Father, we thank you Un lindo tiempo pasar mirando tu palabra, for this great time and looking at your word, siendo animados, feeling encouraged, siendo desafiados and feeling challenged en nuestro corazón in our own hearts para vivir de acuerdo a tu voluntad. to live in light of your will. Agradezco tanto por la vida de esta iglesia. I'm so thankful for the lives of many in this church. Durante tantos años Throughout many years, han sido un apoyo para nuestras it's vidas. been such a great Han sido encouragement to us in our un lives. ánimo para la vida de la iglesia en Tucumán. It's been a huge support and encouragement for the lives of many in Tucumán. Y soñamos con que así lo sigan siendo. And we hope that this would keep going. Gracias por la amistad, gracias por el amor Thank you for the friendships and for the love. y gracias porque nos une esta fe. And thank you for uniting us in our faith. Que estamos dispuestos a todo We are ready to do whatever por ver tu obra en el mundo, to see your work done in this world, crecer to grow y desarrollarse para la gloria de and to tu be nombre. committed to your will. Te damos las gracias en el nombre de In Jesús. your name we pray all these things. Amen. Gracias. Thank you.